Suara. Agay ka. Ay kumdan-dan. Kaya naglupan mo. Bakbakanay. Agay, tumbas pa doon. Okay, local Enduro final hit. Sila ni Padon Solinay W. Si ano ni? Sama motor naglapok mo na. Umog. Dira. Final, final. Sabik na. Tara. Alright, tara na to. Kinsang makul siya tani mga idol. Hoy! Padon Solinay. Hoy, nakuha ni Sikoy Bari 4 mga idol. Sikoy Bari 4 lady, ikaduha Padon Solinay from Bukidnon. Ikatulo W. Ikaw pa sila number 54. Jesus. Una doon. Tugan yun. Padang, lupat na. Sikoy Bari 4 lang yapon leading. Sikoy Bari 4 followed by Padon Solinay W from Gitago mga idol. Hoy, nakuha na. Uga dyan, ginutaw ba eh. Sabi na eh. Mura yan pong mga pro. Suara. Agay ka. Ay kumdan-dan. Kaya naglupan mo. Bakbakanay. Agay, tumbas pa doon. Tumbas pa doon. Alak ka, impas. Doon, bago doon. Tumbas pa doon mga idol. Tumbas pa doon. Padon Solinay mga idol. Tumba. Okay, kadua na karon si W from Gitagom. Okay. Ugadol, isyo. Ano man si Padon? Okay, wala si Padon. Sayang, siya rabay leading kanina. Local Enduro final it. Nyata karon diri sa Carmen, Cagayan de Oro City alang siya nag-ibigay yung motocross competition final league. Final Motor Race Series Competition. Tara. Okay, pa Sikoy 24 lang yapon from Bukidnon leading. Nawala na pa doon. Tumba na Sparto para kay wala agoy. Okay, mira. Puga gidol. Kinsa man yung number 115? Kinsoy ko ni o wa ko masayop. Tara. Muna atong leading mga idol, Sikoy Bari 4 from Bukidnon. Ikaduha, layo na kayo atong idol nga Gitagom si W number 1. Ikatulo kini kay pinuwasay gido. Tinsoy ko gini mga idol, karni muna. Tinsoy ko gini. Nay plano nga makuha si katulo tinsoy ko mga idol, tinsoy ko. Ay! Wana! Kuha na! Okay, gamay lang yun. Budal. Grabe tinsoy ko. Karon pa nakabalik mga idol, karon pa. Budal. Final local Enduro, final hit. Ay ka. Kinsa man to? Pawira oy. Patudos mo. Tudoson. Okay, nawala na. Tudosan dua. Tinudosay. Tudos yun. Bay, yung pagkatudos mga idol. Ay! Dahil plano si Chico mo kuha. Halaka! Wow! Ay, gitirahan. Grabe, puli-puli mga idol, Puli-puli na rin. Pawira, bagay na rin number 6. Radal! Okay, naguna lang yapon, Sikoy Bari 4. Followed by W. Pinuhasay! Double. Tara! Final! Hindi kinikuan ba? Hindi nakagay begini. Tinsoy ko, mukha po sino. Bunal, tinsoy ko! Halaka! Kaya number 6 na power kayo mga idolo. Bako, kutugan ay. Tara! Bugag yun! Suara. Larga he. Gini.
oy. Layo na kay ikaduha pero laban na gyapon dol. Kay katulong ko ni kanina. Natumba man pa dol guys. Kaya kay Padol mga idol, siya ba leading kanina sa first hit? Gol! Okay, white flag for the final round. Final local Indoro final hit. Wala gapon. Alright, congratulations. Idol Sikoy balik 4 followed by W from Gitagom. Katalo na yung number 6 oh. Ted Soyko. Oy, wala pa, bakbakanay pa mo day. Okay. Ted Soyko yun. Congratulations.